Long sleeves, mga mami, very formal. Sa likod, para rin siyang naka-terno. You have a top, you have a skirt. Ruffled din siya sa bottom details. Colored, mga mami, walang anything. Okay, ang ganda nito. Very social. Very social. Small semi-med lang, mga mami, 24-26. Code maroon. Maroon ba to? Parang wine red to. Code is maroon, 150. Very shala. Hi, Ma'am LV. 24-26, maroon, 150 million. Has? Matagal. Next, mga madam. Okay, let's do summer dress. Summer na, mga mami. Floor length to, mahaba sa akin. Okay, very nice ng color. Very nice ang fabric. Perfect sa weather. Waist is adjustable, mga madam. No anything. Okay, sobrang sarap lang ng tela nito. Sobrang sarap. XL 34-36, masarap. 150 pesos. XL 34-36, masarap, 150. Shipping fee to Iligan. Pag may Shopee, nasa 100 something, mga madam. Mama Nerva, Pinto, yours. XL 34-36, masarap, Ma'am Gregoria. Yours na po. Next, mga madam, this one is nice and color brown. It's simple, very, very simple. Chocolate brown, mga mommy, mesh yung bottom, there. Double lining, parang polo yung top, may garter po ang bewang. May garter ang bewang. Medium to large, 28, 30, 32 code, chocolate. 28, 30, 32, chocolate, 150 pesos. Yung buttons niya, mga mami, working po, ha? Working buttons. Ma'am Dadatin, visible po. $28 to $32, chocolate, 150 million. Has, next, mga madam. This one is nice. You can wear this pang event. Sa wedding, mga madam, pero bisita lang ang peg mo. Okay, Cleopatra detail, mga mommy, garter waist. Braided yung top, mga madam, ha? Braided. Ayan siya. Ganda, ganda na to. 28 to 30. This is for medium semi-large. Code orange. Double lining yung skirt, wala lang bulsa. Ma'am Rawana Carillianes. Yours na, Ma'am Rawana, new minor po. Send ako details. Saturday invoice, Ma'am Rawana. Salamat po. 28 to 30. Ano sabi ko? Orange. Orange ba? Ma'am Dadatin, yours na po. Next, mga ma'am, she is this one in color brown, princess dress, Zara levels. Medyo may weight to ng konti. Okay, medyo mabigat, mga mami. Smoking siya. This one in color brown din. Sleeves, it's very formal. Very formal. Ayan. Size large to, mga mami. This is for size large. Kung medium ka, pwede. Medium 28. Large 30, 32. Code Prinsesa. Code Prinsesa. 150 pesos. Medium size 28. Large 30, 32. Prinsesa.
Ma'am Ariane Malvarriors na po. Next mga mami, this one pa dinner date, ruffled siya sa ilalim ha. The fabric is corduroy. There. Color taupe mga madam, very light brown. Straps is adjustable. Ayan. Ruffled tayo sa ilalim mga mami yan. Ruffled sa ilalim. Size large din mga mami ko, 30-32 code. Dinner date. Code dinner date, 150-30-32. Ano siya? Corduroy. Okay, pero hindi siya heavy, it's light lang. Ma'am Ariane, yours na po. Light lang yan, hindi siya mabigat. Next, mga ma'am, si Kels na mga social. Ang ganda ng tela nito, mga mami, I tell you. This one in color brown, super nice ng fabric, ha. Sleeves is lantern. There, may layering, mga madam, may tali po sa likod. May bewang siya sa harap, sa likod, wala. Okay, may layer sa likod, wala po, ha. Size large ulit, sorry. Size large, 30-32 code. Tela. Basta maganda tela nito. 150 pesos. Code is Tela, 150, 30-32. Yes, Ma'am Marlene, ikaw po.